Oke, trek 1 beres, geng. Langsung nyambung trek 2, geng. Gak boleh banyak mah. Ini mata yang perannya pengkena. Aduh. Oke. Langsung trek. Awas mobil, awas mobil. Motor awas. Oke. Sekarang trek 2. Come on, bro. Pak bos gitu. Ayo, Pak. Ayo, Om. Kamera mah. Sok duluan. Sok, Om. Let's go. Agak gampang di sini, Bung. Jangkrik, bos. Santai. Gas, Pak. Gas, Pak. Aduh. Rider Banten, Bung. Waduh. Trouble, Pak. Penyakit D5 ya. Oke. Kembali normal. Yuk. Aman. Gas, Wak. Gas 1. Yo. Terus. Kibar. Woi. 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 Aja wakil. Suara lawan eta oek-oekan. Nah, udah orang mentarik, tangkal. Wajar.
Terus Pak. Jembatan. Langsung sholat masjid ah. Aing ngaji sih tadi. Ayah sarung Barat. Oke. Itu trek 2 bro. Lumayan seru bro. Sudah mau finish trek 2 bro. Hah? Pernah. Wah. Sesat topi. Sekalian nunggu loading, kita sholat dulu di masjid.